Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan, allamal Qur'an, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu 'ala Allah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ilallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim. Untuk mengawali pertemuan ta sangapi pengajian ta on di majelis namar bahagiaon. Alangkah baikna parjolo ita bacaon Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan melalui bacaan tahun ahanay talaksanaonon mendapat ridho sian Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir ita tu majelis tahun tu perpustakaanon mangoban barokah. Mulak hitangonon naron mendapat ilmu na marmanfaat. Na bisa ita terapkan di dalam kehidupan ta sehari-hari. Sekecil apapun yang kita dapat di sini, yang penting bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillah wa billah wa minallah wa liridha'illah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafadil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was sholihin walil awliya'i wal ulama'il amilin walimasyayikhina jami'an minal mufassirin wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyin al muhaqqiqin al muwahhidin wali jami'i masyayikhina
min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan li Syekhina al-Kiram Syekh Mustafa Hussein wa Syekh Abdullah Halim Khatib wa Syekh Zainuddin Musa wa Syekh Ibrahim wa Syekhina Abdullah Mustafa ma'a ahlihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ahlihim anna Allah al-Karim yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuhyina la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tunai tuju, tunai maksud para arwah-arwah ni kaum pemerintah Madung Parjolo, terutama itana hadir on madi arina sadaryon. Na terhormat on masalaku aman tamudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Soni Jodohot keluargana. Kemudian tuson Ibu Pimpinan Asrama Putri selaku napengetua di pengajian ta. Mudah-mudahan rap sehat-sehatnya kita sudena. Amin ya rabbal. Soni tu kaum bapak, para guru-guru, para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat. Baik ia tokoh agama, sungguh tokoh adat. BPD Hato Bangun. Kita mana hadir di son. Para guru-guru sasudena, na tobang-tobang tabahat na hadir di son. Para jamaah, kaum bapak, dohot kaum ibu, ayah-ayah nami sasudena, uma-uma nami, mudah-mudahan di langkah-langkah tasasudena menjadi amal na mukhlis. Dijolon ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Madung sampai hita ayah uma on matu majelis namar bahagiaon. Ita padeges ayah uma niata. Ita syukurkan tu hadrat no Allah Subhanahu wa ta'ala. Leng tutup depe rohanta untuk berbuat baik. Tutup depe ayah uma rohanta untuk membayar nadenggan. Mudah-mudahan terhindar sian hita segala kejahatan, segala bentuk dosa dohot maksiat. On magunana ita adong pon pengajian. Salawat dan salam. Mari ita sanjung tunggion turuh ni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pohonkan tu hadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap tercurah kerujunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sasudena di golongan ni halak-halak na mendapat syafaat. Mulai ngon dunia terus doa akhirat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan on mas sebagai bukti ni cinta tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandigan ayah uma ijalak jalai nabinta hita ben lungun narwani nabinta tuita umat nyaon. Melalui solawat demi solawat na ita sampeon, na ita kirimkon turuh ni nabinta besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, jamaah, majelis taklim na dirahmatin ya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ita lanjutkan ayah umat pengajian, ison adong nang kinsaotik pengumuman ayah umat na berasal on mangun duha wisata.
Umroh Sakinah Mustafawiyah 1447 Hijriah. Berangkat Busema insyaallah tanggal 18 September 2025. Surat maklum ita bagi napurwana geddohot malaksanaon ibadah umroh mang ita botorontong ison ma ibui Hajjah Mazdalifah. On dia ditinang. Halo, songoni jo tu Bapak Haji Mukhlis. On ma persapaan na lebih lengkap ang wawi ng nganaw pa boto-boto on. Danaw pa boto-boto, alay don inang. On alhamdulillah may tasambut alak na rongon tanah suci. Halo tema So nang ruwa tema. So nang ruwa niya laybaya. Ma langsung ayah umma mensiarahimakumnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alak na haji, alak na umroh. Tion man itabahas penalawati ayah umma. Naiklah Nabi Allah Ibrahim ayah umma tu puncak Jabal Abi Kubais. Ya Ibrahim, panggil juru hambong ki surwalai tuson. Naik Nabi Allah Ibrahim ayah umma tu puncak Jabal Abi Kubais. Ayuhan nas, hajju baita rabbikum. Haji ma'amu tu baitullah. Bopena ditulang sulbi ni ayah ni baiba, bopena dirahim ni inanta, ijawab do na jolo panggilan niyaon. Mala tulunoli ijawab, tulunoli meta sampai tu tanah suci. Mala limanoli ijawab yan na jolo, pasti limanoli ia sampai tu adu. Adong nasa pulunoli. Jadi ulang heran kita ayah umak. Bahad dualak na suada, nalarat do ni dangoluna, na miskindo, mangan niya penasenen kamis do, tidur ya ketumoka. Yung kuskon kalakan to. Bahad do ni daalak na kayo-kayo, te inda dong rajo kinia umak, sampai tu tanah suci. Ipanggil Nabi Allah Ibrahim. Maning Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Son dia mau bayama manggil hambo-hambo minabahati. Adong nai timur, adong nai barat, adong nai utara, adong nai selatan. Nadao dua laingon makahon ya Allah. Ya Ibrahim, ingat. Minkan nida wa minni at-tabligh. Kau cuma nyampaikan. Kau cuma memanggil. Yang nyampaikan tetap aku. Oh, dabo tukang piyo doho. Tukang panggil doho. Anggo manyampion naling na auday ning Allah. Mudah-mudahan sampai mangun Allah Ta'ala panggilan ni Ibrahim untuk kita. So kita laksanakan insyaallah ibadah haji dan berkali-kali kita ayah umat tu tanah suci. Mudah-mudahan satahunon para hujjat yang haji, yang hajjah. Mudah-mudahan yang mabarur dan mabaruro diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya di saat dipanggil Ibrahim, ibigi yang suara, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tangis Ibrahim membegena. Ya Allah, ya Tuhanku natagi me ya Allah. Suara ni sedih ya Allah nau begi. Suara ni sedih ya Allah, malungu nau ya Allah mangidarupun ya laknai. Tarondok ulala ati-ati, lomah ulala akali, lambok ati-ati ku membegena. Ben tagi nau begi suara na iyan ya Allah. Suara ni sedih lang ya Allah. On mada Ibrahim sorani umat Muhammad. Rupana soran tama na ibigin ni Nabi Ibrahim. Suaran tama ayah baik ya alak lai songni ada boru. Nabi Ibrahim mendengar suara panggilan itu, suara jawaban itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. On saja jawaban ini. On mada Ibrahim suara ni umat Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kusun dia do masumar suau dot kalai. Nalungunan ulala ya Allah naporan ruang kumanandai na ya Allah. Arana na sangat degis ubege surana ya Allah. Ima sungahiran kita umat Muhammad ada sedegesan surani. Ya kina umat on pinau deges-degesan on surani on. Uli gingon rupo nai. Ya kinau dikes-dikes don suranion. Anggoy banding tu najat. On ma. Deges-deges. Awjud ku ujam wala ya Allah. Jud ku utam wala ya Allah. Ibrahim. Ingat Ibrahim. Umurmu tidak sampai ke sana. Indangkan nama rasuhudud kalai. Sundia dema ya Allah. Au penasaran ya Allah. Indah sonang ruangku. Indah sada ruangku. Anggo indah utanda ya lai. Oh nama mau dicarani. Ambillah segenggam kapur. Buat masang golem kapur. Malaik maho tu puncak Jabal Abi Kubais.
Saburkon makapuri. Ibuat Nabi Ibrahim maayah umak kapur sang golong. Ilalaya alus songon topong. Isaburkon niya mainang. Marombus maangin. Tu dia na yung buskon niya angin. Madabu matu si Bope na sangat menek sang titik inang na sangat menek. Nang kini kapur na isaburkon niyaon. Tu si inang natolap na isaburkon niya dirubah Allah menjadi garam. On maasal mulo ni garam ayah umah. Maka na pala manggulay o manyambal mamolgang. Marday sira syukur me. Ben nadung martamu me idot Nabi Allah Ibrahim. Iben ko sira na tulubungkus leng sumarday. Leng lam-lam. Ben nasoy sambun ni Ibrahim gabitay. On mainang ahape pamasakonta na manis sonop jadi, bubur jadi. Inda marimbar sa aha. Angkon leng adong sira na tiye. So tagi manis nay. So taboday nay. Bope na manis inang bope na siyak leng angkon dohon si. On majasa niya tualak na bahaton. On madana perlu ita contoh. Sendiado sebermanfaat ita tualak na bahaton. Ajari dirimu inang. Ajari keluarganta. Iajaran anak, iajaran paumpu. Tentong mamarsi ajar hita. Ulang untuk iba pribadi saja. Ulang untuk dirimu sendiri inang. Imaguna na ruang mutuson. Marulang amubaya. Tiop hari Rabu ruang mutuson. Jam 9 mulai pengajian. Tunga pitu di pemaison ko. Diba nga pinamarsyup marumaya. Ben sosak na ilalaya. On mada mustami'in wal mustami'at na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai doon ayah umak panggilanon sampai ada na may tamampaat konsonari on majasa ni Nabi Allah Nabi Ibrahim. Ada na isa saja pialak na pasti umak pala marmasak ita angkon pakai sira dite. Pakai sira. Tagi ilala dabo na dainay. Tabo ilala manis nay. Lanong. Kaya ang ko inda pakai sira biado nang kini lam na hebat doon sa jasa ni Nabi Allah Ibrahim. Ipanggilian dia nang kini mon puncak jabal temu day taligi sunari inang jabal abi kubeson istana ni raja ida mantong isite. Alo istana ni raja ida maision. Najol isun maumak persikiran ni para ulama-ulama, para aulia-aulia di Jabal Abi Kubais. Ibu bapak na dirahmatina Allah on manangkin inang isun dontong ibu. Au nasutan day do ibu on dabo mazdali pawon lagi do ibana. Oh. Naamu do lang abaya. Manong butong kenal wajah tak kenal nama. Kadang-kadang kenal nama tak kenal wajah. Kan suni dontong inang. Itandaan do manombo. Te olat ni guwar may itandaan. Jadi ibu bapak na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. On inang alhamdulillah sehat-sehat kita. Di penghujung ni bulan Zulhijjah maita. Allah insyaallah di hari Jumat masuk maita tu tahun baru Hijriyah ayah umah. Ima 1 Muharram 1447 Hijriyah. Tuntun inang angkon perlu ita pasiap ye. Perlu ita pasiap. Perlu evaluasi, introspeksi diri. Sebuah perusahaan, sebuah pabrik setelah di akhir tahun maretong malay ayah umaon. So binoto umak sanga untung sanga rugi. Perjagalan pe inang cuci gudang malai. Indala ku be di Jakarta, indala ku be di Bogor, indala ku be di Medan, indala ku be di Bandung. Yoban kalay matuma tu panyabungan on ma inang naitatabusi monja. Nalewati 500,000 wargana ang gusto nari tolo 5,000. Cuci gudang. Cuci gudang. On ma inang sujop ruan tabaya na mga diyon. Job duramuyo. Sonang duramuyo. Arana madung sa taon na lewat ayah uma italaluy inang na sa taon nun. On tolap may tabaya tu tahun baru. Marso may tatot ari na baru. Marso may tatot borngin na baru. Token na baru, bulan na baru, tahun na baru. Semangat tapi mudah-mudahan, semangat na baru. Pala na malusop sa naon inang itaparinggas ma. Alak na surah sumbayang sa naon inang, mudah-mudahan tutup masumbayang niya. Alak na surah membaca Al-Quran, mudah-mudahan masuk kita tokin na itu tahun baru hijriah. Hijrah lah. Senjana ninokon hijrah. Al-hijratu. Man hajro manahallahu lahu. Na idokon hijrah ayah umah. Alak na berpindah. Ngon na dilarang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Fahuwa maqbun.
isi alak na sarupo sa darion dohot ari na tuari, alak na itar masuk, alak na tertipu. Isi alak na sarupo sa pokenondot, poken na lewat. Isi alak na sarupo bulan na onondot, bulan na lewat. Isi alak na sarupo tahun ini dengan tahun yang kemarin. Berarti alak na tertipu dapita inang. Ordoramu alak na tertipu. Ang gusto ni rubah. Iro ba, ulang song nasaunok naon be ayah umat. Ulang be ulat ni namang umani ita. Ulang ulat ni namang yutiut kon sajo naman dohoti. Palajari ayah umat ilmu na. Wa man kana yaumuhu asyarra min amsihi. Isialak na jahatan sa bulanon daripada bulan na lewat. Kotor karejo niya, kotor ucapan niya, bulanon taonon ngon taon na lewat. Fahuwa mal'un, maka dianya orang yang dilaknat. Bu, alak na sundian na dilak? Idahodo contoh na alak na ilaknat. Isma alak na dilaknat, na paling dilaknat ni Allah. Iblis laknatullah. Imasudokon laknatullah. Alak na taat do ayah umat iblison. Sampai di langit pertama gurarnya abid ahli ibadat. Di langit kedua lain gurarnya, langit patolu lain. Setiap tingkatan langit adong gurar ni iblis. Tai umat ahama kesalahan niya. Ikarajoon niya dosa na pertama terjadi di langit ahama inang. Ada pe. Ahama dosa na pertama terjadi di langit. Hasad. Dongki. Belas tobang-tobangan dukun na indah dongki. Tungging. Nah, tunggingan ni anak buru ini ya. Nah, tunggingan ni bay. Ay, madadongki. So, jadi na dukun hasad. Iradatu sawalin ni'mah anil goir. Porwa mumela nikmat nangon anak burui. Porwa mumela hasunangan ni bayoy. Porwa mumela sinakayuan niyay. So, pindah tuho kakayuan niyay. Imana dukun tungging dah. Ben pintar anak buru goyak ruamu. Porwamu sugari icabut Allah ilmu niyay. On mana dukun hasad. Inilah dosa yang pertama kali terjadi di langit. Dosa hasad. Cimburu dong kimada iblis laknatullah. Ya iblis, ma mana'aka Allah tasjuda is amartuk. Kenapa kau tidak mau sujud ketika aku perintah? Ahadu jawabnya, ana khairum minhu. Tentong ya Allah, namuliawan doa daripada ia. Dengganan daw daripada ia. Awi jadion kongon api yang on tano ikan narendah deh, na gede itoro di tempat ini. Sedangkan api menjulang ke angkasa, tinggi. Ndak mungkinlah api tunduk kepada tanah. Ndak mungkin nantong sujud daw tu siya. Adong kimaya inang. Dong goyak marwania. On buse mainang dosa na pertama kali terjadi di dunia on, di bumi on. Dong kimakobil tu habil. Imaso ibu nuya jadi inang on mada dosa na sangat godangi. Dosa dong. Jadi pula madung mangaji itay nang elama dongki. Ulang adong besifat dong. So dia carana banyak-banyak berzikir kepada Allah. Isyalak na malosok marzikir. Isyalak na sura marzikir. Berarti job ruania mar panyakit hati-hati niya. Job doramu mar panyakit hati-hatimu. Buang sombong, buang ria, buang hasad, buang dongki, buang ujub, sum'ah on umak penyakit ni hati-hati don. Ang kujat madung mengaji ita songonon ayah umak, insyaallah indah dong beson alak na marsifat hasad atau pedongki. Pala tarbangunia bakasnya ulang koyak ramu. Syukur alhamdulillah baya. Kayo bayoy ulang koyak ramu yang nadot mahubangga. Tidungan mo sa kampung. Kahanggi mo, amang tuamu, ama na poso mo. Bangga do itaw ma. Bangga. Aw marrajok yang muna hadiron sugari kayo job dorangku. Pala aw sugari kayo aw job doramu yo. Sunang doramu inang. Betul. Sunang doramu inang na mga jiyon. Tagi do lalaho. Ang konsunang dora umak mambayan na ding ganon. Ang konsunang rawa mambayan na ding ganon. On mada na perlu itatarapon aya umak na manyambut aroroni tahun baru hijriyahon. Jadi puaso maitatong kinay umak di hari Kamis, puaso di hari Jumat. Ulang hara hanya hari Asyura saja inang kodar. Arana hari Asyura on puaso ni Yahudi don. Alak Yahudi non inang mampuasa onod. Di sada riwayat inang anggo Asyura saja may ay puasa on ko. Berarti mencontoh Yahudi deh. Sendiri macarana, gandeng dot arina sebelumna. Gandeng dot arina sesudahna. Salahi kamulah orang Yahudi dan Nasrani ning nabinta.
Ima pala sumbayang inang sumarabit ita, marsaraor ibagasan. Mana tahu marumbusangin lengadong panutup aurat. Boy, di ko na ni angin na ko, sumbayang isabaan, ikubunan. Ara na alak Kristen marsaraor dala inang. Inda marabit. Alak Yahudi marabit, inda marsaraor. Ay masudok nabi, tasarwalu wa ta'saru, marabit kamu, marsaraor kamu. So ulang sarupudot alak Kris, alak Nasrani. Ulang sarupudot alak Yahudi. Jadi umais alak na puaso di hari Kamison, puaso busaya di hari Jumat nay, imay nang sada Muharram, sarupo may nang pahalona, yapuskon Allah Ta'ala ma dosanta 50 tahun. Tagi do ma. On mantong tagi na uma na marelmo. Maway nang so nang baya uma roha. So nang doroha kan? So nang maroha pala mangaji ita di purba. Betul do? So nang baya roha. Tando na so nang roha muna aw saja do maligyon mo yung uida. Tentong inang marpahalo rin. Mamandang wajah ulama pahala nang kun pehomarniat marpahalo. Panang may nang unok-unok. Ang ko bisa ulang midop matamo. Sonang lang kinte. Sonang maroha pala mangaji ita di purba. Ulang behita loja anso martamba mada ilmu unta. Bahat pengajian bertambah parbinotoan. Betul do? Dia ada pengajian dengan ikutan muyu saja mak. Pupudi ajaran so salamat tujuan. Salamat may tayo sa Allah. Salat. On mara tempat na panjalakan ni salamat ayah ko mak. Insya Allah so salamat ita tu hadirat na Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mainang na perlu ita parisiapkon. Nangkin puaso ma. Ang bisa tong kinay uma tulis ma bismillah 112 noli. Sarupo sudah bain huruf na pala na marlubang rap marlubang. Misal na huruf mim. Kan marlubang dito ngani. Hanay marlubang. Tulis 112 noli. Dung itulis ko 112 noli malam Jumaton. Ato ari Jumat. Lompit maringgan. Bain matusimbora balunan. On mapake. Bain talina bonang bonalu. Nabontarat, narara, nalong. Pala sulahara mo mamaki-maki na, bayan di dompet mo. Aw da mo ustad, inda dong dompet ko, bayan di uncang mo. Kaya tu saba, ikat kon di tali ni arondok mi, adangan mi. Insya Allah, so itolong Allah Ta'ala ita. Insya Allah, so salamat hita. Itulis saya ng kininang 112 noli. Tay inda tola inang mangece-ece, inda tola mangkuling-kuling. Mga dob kibilat ko masuk ko tu kamar, kunci iba mo isi. Kunci iba mo. Mudah-mudahan lupa ho mambukaan na. Mawan ang kininang? Ari Jumaton. Olo, incogot malam Jumat jadi. Ari Jumat ang tunginang sada Muharram. Ay tulis. Aw da bubaya na to bang mga namaluaw manulis na ngalaluaw. Patulis kon di ama anak ta. Patulis kon di paumpu mo inang. Tiso ni masarap na, inda to lamang kuling-kuling, mangkuling talak ulang alusi. Unitahan napas. Ang bisa ulang kumusa-hosa. Naloja rin tong baya. Kan naloja rin. Piganoli do inang tartulis ko, tulunoli mayasay ma, sambung mulak. Sundia carana, tarik mo nigong muna pas mo, kaluar kon mon papangani. Tahan mo sa mulak. Inda tahan mo sabi, tarik mo nigong mo, kaluar kon ngon papangani. So ni mapulamahan baru tahan. So ni do inang manulis na sunsunonan. Olo inang olo. Ay mada. Ay cokot ma insyaallah ari Kamis. Tiay cokot na mantong inang sada Muharram ibo. Ada lang arti ni Muharram. Muharram artinya ayah umat diharamkan. Judi adalah Muharram. Zina adalah Muharram. Nyolong adalah Muharram. Manggibah, mangupad adalah Muharram. Hukumnya haram. Jadi na kon Muharram, adong antong istilah Muharram, adong istilah mahram, adong istilah muhrim. Walo kan? Adong de marbeda de. Marbeda na kon inang Muharram diharamkan.
Asa idokon inang Muharram. Ligi ayat na umak di surah At-Taubah ayat 26. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyaron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilang-bilangan bulan dalam setahun adalah 12 bulan. 12. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Adong disi 4 bulan. Bulan-bulan na diharamkan. Bulan-bulan na dimuliaon. Bulan-bulan na dihormati. Dia mana opati? Sulqa'dah, Sulhijjah, Muharram, Rajab. On masuk may taaya. Itu salah satu bulan-bulan na diharamkan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahat dison umak na diharamkan. Kita antak mamambayan dosa, mambayan karejo-karejo na sutola. Diharamkan terutama ayah umak. On ma di bulan Muharramon. Na paling iandal kon nyalak, na paling berkesan tuh hita ayah umat di bulan Muharram. On ma hari Asyura. Na joloy nang marangkat mana binta. Hijrah mana binta ayah umat on Makkah tu Madinah. Bo sampai mana binta tu Madinah, marsuo madot alak Yahudi, topek busay nang puas walak Yahudi o. Wasa ala anzanik marsa pada binta, aso dibaya puaso mo. Hazal yaum azharullahu Musa alaihissalam ma'abani Israel. Onda boya Rasulullah, hari kemenangannya Musa melawan Fir'aun. Monang Nabi Musa, najolontong inang ikojar Fir'aun dot pasukannya Nabi Musa. Tolak matutupi laut, laut merah. Bingung Nabi Musa dohot para sahabat niya. Tujolo lema laut. Jaso iba musuh naros saja mangon belakang. Ay kimbal ko niya matungkot niya. Ano kantong umak pegangan niya? Mapegangan niya tong. Ikimbal ko niya tungkot niya. Marbola malautanon. Terbagi 3 adi. 2 bolas. Sudah inang 2 bolas. 2 bolas antong gulungan ni umat niya. Maka na inang pala marlangka hongon bakas. Bacaon tahlil 2 bolas langka. Apalagi git manginjamepeng kot walak na kayo, git mga lamar karejo, manyapay buru anak mo. Ima daw ko nazar kondusiya. Ulang ko lupa amang langka ho jolo, bacawan jolo tahlil. 2 bolas lang ka. On ma. Hari maksud na pegangan niya ang tungkot. Berpegang tu la ilaha illallah. Ang gulat na dungadong pegangan ta umak na mangulon. Ulang ko susah, ulang ko marsak. Insyaallah, salamat na yung dunia tu tungkot na isiyan dabo ina ang sohir na din na tungkot. Artinya arana adong pegangan ni Musa. Berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bi'abalillahi jami'a. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Maksudnya ajaran ni Allah. Tu dia pe ita umak anggoy tauban kun ajaran ni Allah. Salamat deh. Ita jago sumbayang tak salamat deh. Ita jago ibadah tak, ita jago zikir tak, salamat don. Awan madang mustami'in wal mustami'at na dirahmatin ya Allah. Jale ipaturus lautan doma. Jaso ibantang romus romang kojar. Arian naborngin musuh tetap mangkojar. Iseme inang musuntay. Setan mada inang. Silop itasotik daputia maita. Silop saotik arian jadi. Borngin jadi. Manyokot jadi. Potang jadi. Mangkana ayah umak hati-hati. Ita jago ulang sampat dapot kalay ita. Ita di inang nalupa tu setanon. Anggo setan nga na jumada ya lupa tu ita. Ibu bapak na dirahmati na Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tulis to kinaya habis mil. Tiganoli. Ta inda to na ng inang mangitsi-etsi da. Segala huruf na marlubang angkon marlubang. Pala na sumbat duiban ko. Sumbat bayin sude batas. Sarupo. Angkon sunido ina. On ma. Di akhir tahun to kinay ari Kamis, bacaon mainang doa akhir tahun dong sumbayang asar. Adong dibacaan na? Ya Allah ya Tuhanku, ahanaw kariyoon salamana sa taonon. Bahat baya namanya lahi tu parentahmu ya Allah. Inda pesom patau tubat ya Allah. Inda iridoy ho sude na ulaksanaw ni. Ampun ya Allah ya Tuhanku. Apus sude dosa-dosang ki ya Allah ya Tuhanku. Mangkuling masetan laknatullah. Siyo-siyo baya suday karayong kinasataonon. Loja na ulala baya mangganggu bayoon. Loja na ulala manjurumuskon anak buron. Sayang hampa suday aha na ulaksanaw ni. Ning setan laknatullah. Tahun na lewat iyawan kondo uma. Adong di mungkin dibakasan majamu usyarif. Adong di umak senjata mukmin amal kondung sumbayang asar. Baru nung sumbayang makrib oban kon busema doa awal tahun.
So ijago Allah itay nang selama na sa taon nun. Tolap may 2 tahun baru hijriyah. Sundian ang kinedokon hijrahon, alak na marubangon na haram tu na halal. Alak na marubangon na losok tu na ringgas. Alak na surah marzikir, ringgas marzikir. Alak na son yung membaca Al-Quran, ringgas yang membaca Al-Quran. So isining nabinta na sunod, mangkana yaumuhu, khairam min amsihi, pahuwa robih. Isi alak na dengganan sa tahunan paru tahun na lewat, on mada alak na maruntu. Alak na sundiawan, maruntung maita. Jadi pula natutup do sa naon ibadah, pe istiqomah. Hari na dokon istiqomahon, tutup mauma pandirianmu. Ulang goyah, naonok may daayah umak bayan ng mga diyon. Rama tutup sumbayang. Rama tutup marjikir. Palamar tahlil rama sa kalijuk 5,000 pinoman. Biado? Rama. Indapit ye. Berarti indapit tutup tinang. Nalusukan kita tong baya umak na maramalon na marasikiron. On mapala na denggan sa unang istiqomah. Isi alak na dong lisya sa pulo mo om matando na alak na istiqomah. Pandokon ni Al-Faqih Abul Lais. 3 mo niya sa pulo mo tando ni alak na istiqomah ayro'iya asyrota asya. Tarjagoya sa pulo mo na pertama ayah tarjagoya lidah ni angon na mangupat. On madana boratiti. Tarjago lidah mo na ngon na mangupat. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Inda tola ita inang saling menggibah. Iyo baro-bariho sa dabayo. Namok medungan anak buruy. Aw yakin nga tampil di pintuy bebe. Isah na jolo so ni may doko niya. Niya. Uy bayan namok may anak buruy. Aisah! Utawan cepat. Sa kiro na ibain ucapan mo tulaw tanan. Long Aisah lauti. Ning nabinta. On mada. Na mangupaton. On na jopan ruanta uma na mangupat. Song nabayin miman tong sa unong. Antak mainang. Piga mo nang kinda perlu itadago. Asyrota asya. Yang pertama. Sundian ang kinaaya hibzul lisan anil gibah. Menjaga lidah daripada menggibah atau mangupat. Sunjia lang idokon mangupaton. Zikruka akhaka bima yakrohu. Idokon ko kejelekan nialak. Idokon ko sifat nialak. Nabuntar medungan anak burui. Nalom medungan anak burui. Nabahan medungan pandaputan niya. Heran daw may anak burui. Dinggan na yabaya sa anok naon. Tay anak niya manabandel. Maguna na iyo baro-baro ko na sumani. Pala nagit mangupat kalak. Iligi jolo kesalahan ni ba? Manyalawon kalak ko. Benar ko lang nga inang sumanyalawon kalak ko. Ita ako'y lang na suci ita. Adong lang alakon na bersih. Adong lang alakon na suci. Yang suci hanya Allah on masidokon subaha. Malapurwan ta ias ita pardongan na ias. Malapurwan ta mulia ita pardongan na mulia. Malapurwan ta salamat ita pardongan na salamat. Manumpang ita tu na salamat. Maka na sumbayang inang on sajo madoahta. Allahumma antas salam. Ya Allah, kodo na salamat. Wa minkas salam. Ngun kodo na salamat. Wa ilaika ya'udus salam. Tuhodo mulak na nasalamat. Ang guna so salamat, inda tutuhan mulak ni. Ang kun na sundia do? Ang kun na salamat do so tu Allah mulak na. Imasuro ayat na. Haning ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulang ko jolo mate anggo inda pe salamat ko. Ang kun na salamat do so mulak tu hadirat ni Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Jadi mutar terlanjur ayah umak papangan tahun manggibah mangupat kalak. Cepat-cepat kita mar istighfar. Cepat-cepat mar istighfar. Tesonari alhamdulillah ngai sedong biang ko na jolo dabo na bahatan alak na jopra na juguk-juguk di tangga. Tulu alak tangga ni tulu alak. Iso na pat kalak isi 5 1 nga alak. Tentong 5 na kurang-kurangan sada na pondokan. Tialay piso ni Malaysia. Ada pendatang haram 3,5 orang. Ningkalay do. Tulala katong nalampas alak na sada sa mekot do. Idokon kalay may tulo sa tunga alak. On maradu ayah dohot uma silang pangajian na terhormat. Na pertama ulang lupa jago papa.
Jago papangan ulang sinagit mangkubari be karejonta. Ulang sinagit manggi wala yaghtab ba'dukum ba'du. Janganlah mengupat sebagian kamu akan sebahagian yang lain. Kadang-kadang adong harto ni alak tartabusi iya saba nay madukon-dukononmu. Nabodo madungan anak burui sila tipah. Giyo tidongan sa igorang argani sabay. Ang guaw sugari sa tong ani iping arjawi niya. Tibin na so tartabusi iya do. Ben nasudong do iping niya. Maguna na idukon-dukon ko sungani. Nakurang medongan bakas niyan bayo tesotik salana maminek tu pintu na. Nalampas medongan bungkulan ni bayo awang kau suka ditukang nangaso ni ubay ni. Tintong na tukang bahas don sude. Tukang bahas don. Naron kejadian na terjadi marsi bahas mon. Kalau cerita dititipkan biasanya bertambah. Tapi kalau duit dititipkan biasanya berkurang. Itundong kareta danak itu pidalanan. Mabarbar. 10 na mangidana. Na 10 alakon marbeda doon carito nyon. Kung na pertama, araw lang kindanak na itundong ni kareta, mapultak bunungan uluy niya. Padahal, umnatot na doon na mabarbar. Kung naman bigyan na imal carito busya, may tidongan niya, araw ning kalayrungan danak ng kinaitundong ni kareta, karitare pumanundong na, pingsan mo to, inda manyodar, mamaruba. Kung naman bigyan carito kung araw ning kalayrungan danak na mawa, na itundong ni kareta, matitempatu, begi. Tulualak dalay na marcarito, marbida carito na. So ni kadang-kadang uma-uma na, sa pulualak kalay manonton, lis na ido pilim tontono ni, marbida carito ni alay. Layak tabak dukung bakdo, jangan pernah mengupat, jago ayah umak lidah. Al-lisanu sogirul jirmi, azimul jurmi. Lidah itu bentuknya kecil, tapi pengaruhnya sangat besar. Gara-gara lidahmu inang bisa, napecat bayongon jabatan. Gara-gara lidah do inang bisa halak masuk surga. Gara-gara lidah juga do inang bisa halak masuk tunarako. Gara-gara lidah ayah umak bayoy ona paantak. Rade? Gara-gara lidah ona naik jabatan. Gara-gara lidah selalu sesudah utang. Dak-kadak kadudupang-dupang. Hata-hata do pambayar utang. Palamalo mangkuling deges pangkulingmu. Latap lauk pangkulingmu lambo. Taron do kurani bayoy. Lunas sudah do utangmu. Betul do? Walaya ketap, jangan saling menggibah, jangan saling mengupat. Iligi jolo umak kekurangan niba, iba dope umak na paling bahat kekurangan na. Tanda ni alak na takwa ning Sayyidina Utsman, ayaron nasa kot na jauh, wayaron napsahu koda halakat. Iligi alak na laini, ianggap ia madung sampai, madung salamat, iba inda pedong salamat niba. Nida hodaganak, alhamdulillah, natagi may bayadanaki, inda pedong bayadosa niya. Aw gara-gara nadung tobangon, na bahat, mabayadosa na putaw. Nida alak na tubang-tubang, nasunang may bayabayoy, nasunang may baya anak buruy, iya naunok may baya naman yung bah Allah Ta'alay, aw baya na baru maludo piyaw. Madung, nida alak na miskin, alhamdulillah natagi may bayabayoy, inda bahat paretongan tong kinna itu siya di hari kiamat. Nida alak na kayo, alhamdulillah, nasunang may bayabayoy, bisa yung mar-impact, bisa marasaha, membangun sekolah, membangun madarasa, bisa membangun musojid, bisa menyantuni anak yatim, aw bayabin nasunungan hartong ku inda bisa aw. Nida walak narintik, alhamdulillah, natagi may bayabayoy, ngadong sombong na. Unjung nida walak narintik sombong. Nayasan niya tiyatiniin. Ngarong sombong, nangarong riya na be. Unjung nida hodong kaya alak narintik, nasiga akal. Indah. Isi dan tidak ianggap umat lebih selamatannya daripada iba. Ianggap lebih baiknya daripada iba. Ianggap lebih muliaannya daripada iba. Nidaho alak namok. Alhamdulillah natagi mi baya anak burui. Ni ruang kepala badong adong bangso dekeun sakalilon dan pibani alanom min. Nidaho alak na sumarnida. Alhamdulillah nasunang mi baya bayoy. Inda dong dosa niya mamandang. Aw patunda na sihatan matangku ya Allah. Nabahat madosa dapat tahu. Nidahwalak na sumaribinege, nasyukur may baya anak buruy, ngadong baya dosa niya mendengar. Betul? Itabin na tangkason para binigian, nasupaditang yun pe binege. Nasupadiligyon petar ligi iba. Bin nasihaton tangan nasupudud jamaw petar jama. Betul do? On madamara doaya, dohot uma, sidang pangalian na terhormat. Ijagan ang kinayah uma lidahon dia. Bon na mangupat. Napadua na al-ijtinabu an su'idzonni. Pada umay ng sangka-sangkaan buru. Datola marsangka bu? Onda bumanombo ita sangka alaki na pargabus.
Iya do na pargabus isang kaya manon na songoni busialak. Iyan tong naringgasan ya manipualak. Ya busema ya ganya busema manon na tukang tipu anak buruan. Ulang banding-banding kon tuho. Ho do na songoni karejo na ulang anggap pe songoni benmi. Hindari buruk sang zonnul mu'minina khairo. Sangkalah orang yang beriman itu orang yang baik. Ulang jatnya alak lihi. Dengan nai de umak pikirkon. Pala ita busialak jo ibayari alak mangan musakali. Sundia sutarbay na pinomat 2 kali tu anak buruan ni ruamo. Yung poskon kalak ko sakali mo nung panyabungan. Pinomat 2 kali ongkos ko niya. Sangka baik dito ayak umak. On mabusa de ben naringgan doon suruh amutuson. Kan ben naringgan doon. Bope indah tutup sumbayang nak naringgan doon, naringgan. Di pularo udan maloro membuat payung. Ben naringgan medabo. Pala matuandik maloro memakai jaket. Pala borgin maloro menarik ulos. Kan ben naringgan deh. Jadi pularong na maninggal. Alak naringgan doon ya. Naringgan limo. Bubukti na naringgan bahad do anak niya. Ben naringgan deh dabo. Ang kuna suringgan sugaringan na martamba-tamba anak niya ini. Oh. Kan naringgan me. Jadi jangan sangka bohong. Alak lai jadi ada baru jadi. Apalagi tu saudaroni ba. Apalagi tu suami ulang sangka buruk kutu ayahon. Nahulungan doruania tu ho bin nasibati daun mi ade. Betul. Gugur bunga karena layu. Gugur cinta karena cemburu. Madung. Gugur iman karena nafsu. Gugur derajat seseorang karena tak punya malu. Bungoy pedabo inang jabat mawa, bejabat layu madabu mete. Madabu. Jadi patundani cimburu mawa me, gugur cinta karena cemburu. Adong sadabayo napar cimburu. Dia ulang masyarakat dia. Indaraya tinggal di kampungi. Iba ini bagasnya pondoknya ikubunan daungan kampungi. Tinggal isi maya dada burunia. Tiap borngin kema bayo untuk kampungan manonton. Mulak-mulak tunga borngin maya. Itek-tek kema bakasnya. Assalamualaikum. Ilojong ada burunya ibaya ben biar na ibuka ia pintu. Mani alak lainan. So ni saja mahontong. Naso binuto mo di ampot naso iba do naroy langsung buka-buka maho. Berarti na jod-jod 2 lak rotusan mingi. Susah dumabaya lala ada buron. Tope rupa ana cepar cimburu alak layon. Mana par cimburu suami niaon. Ibu ka iya cepat salah. Bu bayangan tong nangkin binoto. Mabiari pada bubaya salah. Sakali na intong so binoto ning ada burunya. Ay mada. Berarti na jod-jod 2 lakro dapat dusun aso biaso. Mumune lalah membuka pintu. Pala cukup potang ke bisaya manonton. Roy atong aborgin jam 12. Terkadang madung jam sada. Itek-tek ya indah mudah-mudah buka ada buruan. Naunokan si buka na. Dungonok lo jay maniktek na bagi buka na. Sorry saja makontong na ibuto mudo iba naro inday buka-buka ko. Nalo jadi dongan kan nalo jadi susah on manedo kon mandarito marduko cito maka nanti berulang jantung ansid day nang sunja do ayahi di bakas par cimburu do daya kinawi olong dewanya dio pala cimburu ayahon kan do na olong dewanya tuho mo ido wai pala nasulong pe cimburu niya hape ni karyon musib so iya songoni holngit rope hontong sip kepe hontong sip buran na pendong siro sip do indah dong rasa cimburu niya tuho indah ibanay te pula inang adong cimburu niya ipang kulingkon alak ipang kulingkon bayo cimburu ya ibin na holong derwan niya tuho yun niya ulang adong naman jontit ko sila in iya rongit pesonggob to koyak ruanya lan pesonggob koyak ibin cinta niya dito ho yang kon na cimburu do to alak laini cimburu malipang kuling ko niya ada boru ulang koyak ruamo te parjakal tong anak borui on koyak ruamo ibu bapak na dirahmati na Allah Subhanahu wa taala nang kin uma na paduana jaga apa janganlah buruk sangka ijtanibu katsiran minaz zonni inna ba'daz zonni ismun. Jauhilah sakwa sangka. Karena sakwa sangka itu kebanyakannya adalah dosa. Indah tolay ta ayah umak buruk sangka. Aso dali ibain bayoy sungonon. Butuan mi ada bo sama aso ibain niya. Udah bo nama hebat tu do ida bayoy. Aso milang angkon sungon ibain.
Aw na malain tu dia anak buri. Sunariari di pesugit manyabun. Lapang ni waktu. Asim yang kon naborgin bagi manyapsa. Asim yang kon nirong lang arian. Hadi urusan mo isi. Sedangkan alak lainnya ingay urus na. Balik iurus ko anak buri. Sedangkan ada burinya indah urus na alak lainnya. Balik iurus ko alak lainnya. Alak lain mo nga na iurus mo. Paham do? On mairubah maayah uma. Arana matolap itanang kindi dia. Tolap itanang kini inang di bulan. Get tolap may tabulan Muharram. Adong isun daboy nang tulisan. Awin daru widang ko nga na marka cumata. Mapi ka ng kininang? Dua. Napa dua na? Napatulo na al-ijtinabu anis sukhriya. Inda tolay nang anggap remet walak na lain. Ulang ko inang pandang enteng. Inda tolay nang anggap layas. Inda tolay mawa. Mencemoh-cemoh kon layas khor qaumun min qaumin asa ayakunu khairal lahum. Amput na dingganan do bayoy paduita. Olo. Bo pinamargabu siya ulang caci. Bo pinamangkubari karo niya ulang caci. Ho pebet nang lewat kongon masuna iyan. Ben nang lopus di tango ni. Jadi sudah maguraan mo, sudah macacion mo. Layas khor qaumun. Inda tola saling merendahkan. Nabusar do Allah Ta'ala inda tolay ta umak menjelek-jelek kon kalak. Apalagi menuduh kalak betul makapir. Au saro jauh daw bayoy hade alak na bahad dosa man to. Gurar na pentong si Tompi dosa do. Wala ngay sigurar mo jabat. Manyala-nyalawan kalak ma. Inda tola umak saling menghi. Inda tola saling menghina. Timaurok ng kindi pangkal. Anggap umak muliaan anak buri daripada iba. Yanggap muliaan bayoy daripada iba. Anggoy tangan adong baya umak kamuliaan ta. Inda na dong kalobian ta. Kekurangan maya na adong. Makana dianjurkan bahat-bahat ita ayah umak mandoah. Jadi tokin na di sada Muharramon. Adope bacaon ma ayah umak ayat kursi 360 kali. Tai setiap ibaca ayat kursi bacakan bismillah. Ibacaon aha bismillah. On mada namanya nyambut tahun baruan deh. Timodok mungkin angkon semangat na baru, jiwa na baru. Madung, amal tahun meningkat, sumbayang liba matotok, bacaan Quran mun matotok, sudah kebaikan-kebaikan itu topan. Jadi tandunya alak na istiqomah. Angkon terjago na pertama, jangan menggibah. Na keduanya jangan burusang sangka. Na patulunan ng kini jangan sukriya, jangan meremehkan, jangan merendahkan orang lain. Bu, timaudokon maju na lewati. Nabi Allah Daud ayah umak masuk ulo-ulo tu kamar niya. Najat marungan ulo-ulo kon. Kotor na jadi. Jiji iba pay daidana. Bu, mangkuling ulo-ulo kina di sini Allah. Ya Daud, icaci hoaw, igoray hoaw, inday mo toho ciptaan ni Allah doaw. Hoy siya hulang ajabat. Bahatan depe sikirku daripada ho. Ning ulo-ulo kon boto inang. Jadi belum tentu don inang. Bo pinadenggani ba ilala, marsiajar sa joiba, kay ba manuntut ilmu tujay tujulu, belum tentu dope ampot na muliaan do anak buri, ampot na dunukan do yatu Allah daripada iba. Dosa ni ba masuni umak dipikirkan, tubat may tabahat-bahat, on masuido kon nangkin bulan Muharram, irobah ayah umak, hijrah, ngon na diharamkon, tuna dihalalkon ni Allah. Hijrah, ngon na sopade, tuna pade, on mananangkin na purluy, ita sambut, baca ma umak, ayat kursi piganoli, 360 noli. Setiap sekali baca bismillah, dong salo sa inang membaca ayat kursi, bayan ma ayah umak doah na, Allahumma ya muhawilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ada pedua pun jodoh inang. Allahumma ya muhawilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. On ma insyaallah so bisa ita marubah. Bisa nila nga marubah takdir. Bisa. Sundi carana, ro mada inang panyakit tuho. Ro panyakit. Dung roon panyakit,
Robah matakdir sakiton, takdir sehat. Marubat ko. Ibu bapak mustami'in wal mustami'at na dirahmatinya Allah Subhanahu wa taala. Ona dong permintaan sian amantai sunaron di saat mandoa de inang maksudna. So ita doa kon sangasun dia so aman-aman para pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, artina terutama ita tong kinai umak di Mandailing natalon. Para na songonon gorarna umak nomor tahun baru sangasun dia sebetul-betul ita tarisi ita ayah umak tahun baru hijrahon. Marpindah indah tempat na dimaksud marpindah. Taya hado inang hijrah maani kalakuan tamun madenggan. Para ibadat tamun mahusyu. Semakin semakin ikhlas. Sa naon amal na wajib mayan ay talaksanaon. Anggon itatamba ayah umak dohot na sunat. On manangkin itabaca ayat kursi piganoli. Toluras onong pulu. Baru nangkin ibendo. Doa. Dapat do nangkin ayah umak doa nai. Nangkin doa na. Allahumma ya muhawilal hawli wal ahwal. Hawil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwatika ya azizu ya muta'al. Maka na indah tolay ta ayah umak anggap remeh tualak na lain ampun na dingganan dualay daripada ita. Ulang ita caci kampung na isabolah tay ampun na digesando kampung na lay padu kampung ta. Diges maday bigi hogorar ni kampung mo ang tualakan na jatan de bigi alak. Para saan tadi umak na diges. Ganteng maday daho alak laymi ang anak murui ima alak laymi manajat na idaya. Laga ida hodongan sa bakasmi ang gobayo na jolo tinga nagyut ya. Hodon tong nagyut tu si inda tualita saling menca. Yang keempat, Godul Basor. Ahadan tina Godul Basor, tejamkan mata an maharimillah ngon na diharamkon ni Allah Subhanahu wa taala. Ita pejamkon na ayah umak mata ulang sumbarangan. Kul lil mu'minina yaguddu min abasorihim. Do kon tualak alak na beriman, pejamkanlah mata nangkon si iligi sinadongan nialak susah dohoy naron nangkon si iligi tangan nialak para marsisalaman marsak mahon naron ibayan na idaho golang niya 100 sami oy nang baya ningiya amin tong sungkod iligi-ligi ho tutup pandangan mo inda tola iligi sinadongan nialak mambay na hadon dita mambayin susah don inang Godul Basor pejamkan ma paulaula sobinoto membangun bagas kalak nangkon kumarsak inang. Hopi to kinayang patadong dirajo. Tinahodo parjolo membangun na liwati. Bindadong buruk rantong bagas mo. Kan nahodo parjolo. Tartabusiya kareta. Hodo pinajolo parjolo diamuan anong sepeda angin na. May sumarsak ko parjolo daw mga lamina ini mo. Ibangon niya bagas niya alah parjolo daw membangun bagas ko. Tarpasikulay anak niya parjolo daw pasikula anak. Tartabusiya saba parjolo do piaw na liwati manamo si saba. Tartabusiya kaplingan. Naaw do parjolo membuka kampungan. Adong sayo ayah umat nangkon kumarsak. Dia naroto ita ben iman na terbaik di ilmu ni Allah. Di ilmu ni Allah jadi yang gusuni sunjan nang kini Godul Basor papit-pit matamu paulaula subinoto ida maksud naon. Aranang pit-pit sayo naron ngay daw sa dalan mo. Sunjan maksud na Godul Basor nangkon ibahas sinadongan nyalak. Nangkon ibahas kakayuan nyalak. On na pulo ita pikir konsunya na masasalamat Islamon. Ida amudo inang sunari. Mairan musa inang Israng Israelon. Olo. Bo, kasihan kita ayah umak. Berarti on na bo, mo on. Ita bo, tumuon bahaso na diincar-incar sayo alang na Islamon. Diincar-incar, dituding, dikucilkon, direndah-rendahkon, ilayas-layasan. Sundirma, so hancur alak na Islamon. Ondo daw umak na dangoli italala. Idahodo na liti di saat kopiti. Amak sumbayang natulay paombang. Biado dia muan kan so kanido. Padahal nabi rapatkan barisan. Aso irapatkan barisan. So lang masuk setan tuan tarani ba na sumbayangon. Oni parangkak. Ngaum sada setan na masuk setan sa kahanggi. Tentong marangkak-rangkak. Betul doy nang. Napalimana sidikul lisan. Sundia umak so benar ucapan. So itangyo na anak mo inang na idokon mo benar ucapan mo. Idaya marbukti na ucapkon mi. Tarbuktion ko. Berarti inang itangyo niya minadokon mo. Aw naunok do guru. Mamar taon-taon inda narada ka nakimanangin na idokon. Sundia na macara na lang tulis inang tulisan. Waja'alni lisana sidikin azim. Lompit tulisanon bain ituro dilamo.
Waja'alni lisana sidikin azim. Insyaallah itangyon alak laymin minay dukon. Insyaallah itangyon ada burumi minay dukon. Bahad do carana on mada umak sudah na perlu ita pelajari. Arana madung marsiajar kita. Mudah-mudahan tertinggalkan kita mana haram, terlaksanaan kita na halal, na dianjurkan di bakasannya agama. On matandona na betul ita hijrah. Nabinta pinajolo isambut doya inang lalu tu Madinah. Tola'al badru alaina. Nangkin pebege martola al sajo mamu. Martola al sajo malau suruau. Uy mo dumabaya atia di palaminani. Martola al sajo ma. Deges bisa surahan. Awan madamara doa ya. Arub kutar say majolo inang. Lima nay umak ngatar turang kunaw be. Lain kali ma insyaallah. Arana adong ison nangkin umak pangidoan. On pe ita tutup mapangajian tahun dohot doa. Mudah-mudahan manfaat, berkah, dapat kita ilmu Nabi sama membayan salamat. Mon dunia terus tu akhirat. Termasuk kita alak-alak na diakui Allah yang berhijrah. Dimasuk na tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, insyaallah di hari Jumat kita laksanaon mainang ibain madoa awal akhir tahun, bain mau doa awal tahun, dan dianjurkan umat puaso. Puaso ita, bope umak indah tope tong kinai tanggal sadang lalu, bain tu tanggal 2 naik, tu tanggal 3 naik. Pokoknya ita buat mak umak bagian ta. Abdul Syam ba'da Ramadan. Itulah si Abdul puasa sesudah Ramadan adalah puasa Muharram. Arana parjono do umak puasa Muharram daripada Ramadan. Dung hijrah nabinta Roma ayat, "Paman syahida minkum syahra falyasumhu." Siapa yang melihat bulan, mestilah ia puasa. Inasahkon ma umak. Anggo suari indanong Ramadan, wajib do ita puasa di bulan Muharram, wajib do puasa Asyura. Tedung ro parentah puasa Ramadan, dinasahkon ma ayah umak. Sunnah do ma umak puasa di bulan Muharram. Terlebih-lebih umak hari Asyura, ima sodong namar gorar bubur Asyura, sonob Asyura, bakso Asyura, martabak Asyura. Saja parbuko mukan bu Asyura menaron gorar ni. Halo kan? Dari on pe umak ita tutup madohon mandoa, mudah-mudahan berkah tutup ita mendapat rahmat dohot ridho sian Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatizatina ولأقربائنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعطنا محبتك ومعرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وإيماننا وإسلامنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم كصراط العلماء والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن شرور الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال Allahumma Allah ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, karena Kaulah sebaik-baik penjaga dan pelindung ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, terutama orang-orang Islam, ya Allah. Selamatkanlah kami dari musuh-musuh kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dari fitnah, ya Allah. Selamatkanlah kami dari tipu daya dunia, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketetapan, keistiqomahan kepada kami di dalam menjalankan perintah-Mu, ya Rabbal Alamin. Dan juga di dalam meninggalkan larangan-larangan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah para pejabat-pejabat kami, para pimpinan-pimpinan kami, tuntunlah mereka, ya Allah, para pejuang-pejuang Islam, ya Arhamar Rahimin. Tetapkanlah para Polri, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga mereka mampu menjalankan tugas mereka, ya Allah, di dalam menjalankan keridhaan-Mu, ya Rabbal Alamin. Terutama para pejuang-pejuang dan pejabat kami yang ada di Mandailing Natal, ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah kami semua, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul berhijrah dari kelakuan yang Engkau larang, ya Allah, kepada apa yang Engkau perintahkan, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana, ya Allah, jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.